Yo, what's up mga guys? So for today's video rin mga guys, ako ding i-share sa inyo haning shortcut nga dalan padulong og barangay mainit na Bunturan. So kung gikan ka og Sentro Mawa, pag-abot nimo ani nga junction point diri sa may barangay Nuevo Ilocos, straight lang jud ka kay kana sa right side mao nay padulong og barangay Masara. Nahimuan din ako nig video before no, pero dili pa to siya sementado. Pero karon ipakita na ko sa inyo kung unsa na kanindot agian diri. So kung wala pa ka kaagi or kung wala pa ka tuod diri dapita, tanawa lang ning video ha aron makatuod ka. So gikan dito sa may Kanto Nuevo, makaagi na pud mo aning isa ka kanto diri napita. Kung imo nang subayo ng dalana kanang giagian sa dump truck mo nay padulong og nabunturan. Pero kay pamainit man ta diri ta agi patuo. Kini pong dalana padulong po ni siya og Santa Monica og San Isidro. Mga sitio nga sakop gyapon sa Nuevo Ilocos Mawa. Unya gikan pud atong kantuha nasa mga 850 meters or 2 minutes nga biyahe. Subayon lang yun ninyo ning dalana hangtod nga maabot mo aning kantuha. Unya muliko mo diri pawala. Ayaw mo diretso ha. Kayog mo diretso mo atong kasadaha mao toy palapos og sentro sa Santa Monica og San Isidro. So kung naamoy balak mo adto og barangay mainit na Bunturan or mga ligo mo og Tuyoso, pwede ra kayo mo moagi diri. Nakanindot man gud og diri amo moagi kay mas duol gud siya compare kung sa highway mo mangagi. Kay og sa highway man gud nasa mga around 45 minutes or hapit isa ka oras siguro. Pero og diri amo mangagi nasa around 30 minutes sa siguro maabot na dayon mo og barangay mainit. Mas nindot pud agian diri kay mas landong og peaceful, walay traffic. Ug labaw sa tanan way dakop, way mga buaya. Manang sa mga walay lisensya o rehistro diha, alams na. Pero reminders lang gyud guys magsuot gyud tag helmet permente labi naglayo atong biyahe nya nagmotor ata. Ayaw kalimot ang kanang helmet dili na requirements sa dako. For safety purposes na sa tuong mga kagalingon nga in kaso kung makinaunsa dili madali-dali kabuak atong ulo. Namong gayuban mo ingon dayon og okay ra wa helmet kay wa may dakop diha dapita. Og diri mo mangagi guys, inyong magian na diri nga lugar mao ang Lower Mahayag katong naitulay ito kanina nga atong nagian. Upper Mahayag dito dapit sa may sentro sa eskwelahan na dapit. Mga sitio na sila nga sakop gyapon sa barangay Nuevo Ilocos Mawa. Nya diri dapit mga guys, napuray kanto diha pawala pero wala pa ko kaagian ang dalana. Pero matud pa sa akong manghod nga naka-area diha sa una, hayata isa ka community gyapon diha adapita. Diri pud sa unahan gamay napud mi makita diri nga dryer, diri pud mi nagtambay sa una katong nagpalupad mig drone sa first vlog nako. Nya diri pud dapita mga guys, di pa mo kaabot sa may eskwelahan. Makaagi pud mo aning gamay nga portion diri nga wala pa na semento. Gamay na lang kayo ni mga pila na lang ni kilometros. Nya 1 lane na lang pud ang wana semento. Pero way siguro gani inigbalik na mo diri or inigagi ninyo diri pohon sementado na ni tanan. Diri pa nga part mga guys, diri nag-abot ang bago og daan nga sementado nga dalan. So kani nga dalan na mga guys, mao na ni ang daan nga dalan nga sementado na. Unahan lang gamay, maabot na dayon mo sa sentro sa Upper Mahayag. So mao na ni ang sentro mga guys no. Nya makaagi dayon mo aning eskwelahan diri kining Mahayag Elementary School. So medyo layo-layo na jud ning lugar mga guys no, pero sakop pa ni siya sa Nuevo Ilocos Mawa. Pero murag nahulog na pud siya nga boundary sa Mawa og sa barangay mainit na Bunturan. Kay unahan lang diri gamay barangay mainit na Bunturan naman. Yeah, behind the scene day mga guys, mao din inyong higala mga guys no. Ug syempre kauban nato perme ang ako ang buddy, ako ang partners in crime, Inday Berlay. Actually naka-work mode mi ani mga guys no, og padulong mi ani og Nyubataan, diri lang mi nangagi kay nami hapiton sa mana. Pero before mo maabot sa sentro sa mainit mga guys, makaagi pud mo aning usa ka sitio diri kining gitawag nila og sitio Matanaw or Purok 17. Diri itong post nako mga guys no nga naay bag-o nga nindot nga tambayan or kapihanan. So kung makaagi mo diri pwede ra kayo mo mohapit diring dapita. May tambay ra gud kadali, pahangin, chill while nagakape. Unya imong view ingani kita ang sentro sa barangay mainit. Nya sanay mga balak mag-jogging, pwede ra pud kayo mo mag-jogging diri mga guys. Perfect kay mag-jogging diri labi na every morning or every hapon. Kaya wala kayo sakyanan nga gaagi diring dapita. Unlike sa highway nga patinaghanag dagkong sakyanan hadlo kayo mag-jogging. Nya mas bugnaw ug mas presko pag ang hangin diring dapita. Nya gikan pud sa sitio Matanaw, pagbaba ninyo, pag-abot na ninyo aning kurbada, mo ni timailhan nga pitan na ninyong duula. Nya subayon lang yun ning dalana kay mga pila lang ka metros, unahan lang gamay. Makita na dayon ninyo ng eskwelahan sa may barangay mainit, kining Mainit National High School. Nya gikan diri sa eskwelahan, unahan na jud kayo gamay, mga pila lang jud siguro kalakang or pila lang ka metros, maabot na dayon mo diri sa highway. Mao na ni ang sentro sa barangay mainit na Bunturan. Diri pong dapita, ug diha ka pa right side, mao ni padulong sa Mainit Bukal, padulong og Tuyoso Hot Spring Resort. Nya diri pud pawala, mao ni padulong sa sentro sa Nabunturan. Karon kay kabalo naman ka, katora, antod sa sunod na pod, daghan kayong salamat. Amping permi o God bless.